morning class. Morning. Oke, kurang semangat. Masih pagi loh ini tuh. Oke, kita mulai lagi. Good morning everyone. Good morning, sir. Okay. Before we start our lesson, let's have a short prayer, shall we? Okay, Amin. And before we start our lesson, furthermore atau berikutnya, izinkan Bapak untuk mempresensi kalian terlebih dahulu, oke? Oke, yang pertama Mas Cahyo ada? Ada. Oke. Yang kedua Mas Yuda. Oke. Mbak Berlina. Oke. Mbak Kirani. Oke. Mas Hazel. Oke, very good. And then Mbak Winda. Yes, sir. And also Mbak Febri. Present, sir. Yang Mbak Reina sama Mbak Ingrid belum ada ya? Belum. Belum hadir. Ada info nggak dari mereka? Berangkat nggak hari ini? Enggak. Kurang tahu ya? Oke, nggak apa-apa. Selanjutnya ada yang tahu nggak kita mau membahas apa hari ini? Belum tahu sih. Loh, tiba-tiba ada slide seperti ini. Sebentar. Oke, maaf tunggu sebentar ya. Oke, maaf untuk ketidaknyamanan ini ya teman-teman sekalian. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas suatu teks. Kalian udah kelas 6 nih, sebentar lagi udah lulus. Ada yang mau lanjut ke SMP atau mungkin pondok pesantren? Mas Cahyo gimana? Mau masuk SMP, Pak. SMP, oke. Mas Yuda, SMP juga. SMP juga. Mbak Berna, SMP, sir. oke. Mbak Kirani, SMP, sir. Mas Hazel, pondok pesantren, Masya Allah. Mbak Febri, SMP juga. Mbak Winda, Pesantren. pesantren, Masya Allah. Oke, kenapa tiba-tiba Bapak kasih slide seperti ini? Gak ada judul, langsung who is your favorite teacher? Atau yang artinya siapa guru favorit kalian? Kan di sini ada Mr. Habib, saya sendiri ya kan. Ada Mr. Alfa, Mr. Akmal, atau Miss Dia, Miss Ririn, Miss Nazala. Ada yang punya guru favorit? Mau angkat tangan? Boleh, Mas Yuda dulu. Mr. Alfa. Mr. Alfa, oke, karena dia apa? Baik kah? Ramah? Baik, sir. Baik. Saya. Oke, Mas Cahyo siapa? Mr. Akmal, sir. Mr. Akmal kenapa tuh? Lucu, sir. Lucu ya? Iya. Oke. Mbak Winda, Mbak Febri mungkin? Ada guru favorit? Saya Miss Inge. Miss Inge. Saya juga. Miss Inge. Oke, kenapa tuh Miss Inge? Karena cantik. Cantik. Oke, beautiful ya. Oke. Selanjutnya Bapak kasih kejutan. Kalian suka kejutan nggak? I want to give you a surprise, but don't laugh. Oke, jangan ketawa. Saya juga malu sebenarnya. Coba ini siapa? Beliau siapa? Oke, saya sendiri. Karena saya nggak berani ya pakai foto rekan-rekan saya, para guru yang lain. Apa yang dapat dideskripsikan dari saya sendiri? Apakah itu rambutnya, bentuk wajahnya, atau tinggi badannya? Dari saya kelihatan ini sekarang. Is he tall? Apakah saya tinggi? Ya, average ya, standar ya lah, rata-rata. Mukanya gimana? Round, bulat, apa lonjong? Dan rambutnya apakah berwarna merah atau kuning atau hitam?
Hitam ya, black ya berarti. Oke. Selanjutnya kita akan membicarakan mengenai descriptive text. Descriptive text is a text that describes a person, place, or thing clearly so the reader can imagine it. Artinya, descriptive text ini teks yang mendeskripsikan seseorang, tempat, ataupun benda secara jelas. Jadi para pembaca bisa membayangkannya seperti yang kita lihat tadi. Selanjutnya kita akan menonton video terlebih dahulu biar nggak terlalu monoton ya, biar nggak bosan juga kalian, ya kan? Boleh kita mulai videonya? Mohon didengarkan. Where is Rora? I don't know. Oh no! Excuse me. I'm looking for my little sister. Okay, don't worry. What's her name? Her name is Rora. She's 6 years old. What does she look like? She has short curly hair. What is she wearing? She's wearing a pink shirt and blue pants. And she's wearing a white cap. Rora! Hi, my name is Laura, and I'm 15 years old. I'm an optimistic and energetic person. What is he like? He is very shy. What does he look like? He has short black hair and black eyes. He is medium height and thin. How old is he? He's kind of young. What is he wearing? He is wearing a check shirt, brown trousers, and black shoes. What is he like? He is nice and energetic. What does he look like? He has gray hair, blue eyes, and a mustache. He is short and plump. How old is he? He is elderly. What is he wearing? He is wearing a green tracksuit and black shoes. Oke, videonya cuma 2 menit ya. Suka nggak? Suka. Oke, kita telah bareng-bareng. Tadi descriptive text adalah teks yang mendeskripsikan tentang seseorang, tempat, dan juga benda. Nah, pada pertemuan kali ini Bapak spesifiknya ke dalam person atau seseorang. Kita coba lihat cara dia mendeskripsikan temannya. Ini teman apa adik tadi? Adik ya? Oke. Kita ke dalam. I'm looking for my little sister. Okay, don't worry. What's her name? Her name is Rora. She's 6 She is 6 years old. years Selanjutnya, old. What does she look like? what does she look like? Ini adalah pertanyaan pemantik untuk memulai mendeskripsikan seseorang. Kita lanjut lagi. She has She has apa di situ? Short, Short, curly hair. Ada lagi setelah ini? short curly hair. What is she wearing? She's wearing She is wearing apa tuh? Kelihatan nggak? A pink shirt and blue and blue pants. Oke, selanjutnya. pink shirt and blue pants. And she's wearing And she is wearing
sampai di situ dulu. Kita telah bahas 1, 2, dan 3. Cara dia mendeskripsikan apakah selalu dari kelihatan dari tubuhnya, rambutnya, tingginya. Dari bacaan ini. She has short curly hair. Kalau ini tampak sekali ya, bentuk rambutnya bagaimana. Terus yang kedua, she is wearing a pink shirt and blue pants. Apakah ini termasuk dalam tubuhnya? Yang menyatu dalam tubuhnya? Tidak. Ini adalah apa yang dia pakai. Seperti kalian memakai baju putih, celana hitam, seperti itu. Itu juga termasuk dalam deskriptif. Yang ketiga, and she is wearing a white cap. Itu juga termasuk deskripsi. Kita nggak usah terlalu banyak, karena ini juga masih banyak ya kan. Kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, mari kita coba baca bareng-bareng. Boleh? Oke. Repeat after me ya. My favorite teacher. My favorite teacher. My favorite teacher is Mrs. Lina. My favorite teacher is Mrs. Lina. She is my English teacher She is my English teacher at school. at school. I like her very much I like her very much because she is kind because she is kind and friendly to all students. and friendly to all students. She always smiles and greets us every morning. She always smiles and greets us every morning. Mrs. Lina is tall and has long black hair. Mrs. Lina is tall and has long black hair. She speaks English clearly, She speaks English clearly, so we can understand the lesson easily. so we can understand the lesson easily. She is also very patient She is also very patient and never gets angry and never gets angry when students make mistakes. when students make mistakes. She often helps students She often helps students when they do not when they do not understand the lesson. understand the lesson. She explains again She explains again and gives examples. and gives examples. Because of that, Because of that, many students enjoy many students enjoy learning English in her class. learning English in her class. Next one. Coba kita cari kata-kata sifat yang menggambarkan tentang Bu siapa tadi? Miss Miss Lina. Miss Lina, betul sekali. Kind. Ada yang mau nyoba? Kind. Yuda, Mas Yuda, silakan. Bagian? Bagi paragraf kedua saya. Paragraf kedua? Kind and friendly. Oke, betul sekali. Yang kedua, friendly. Ada yang menemukan di dalam teks? Apa Mbak Kira ini? Mau coba? Oke, yang lain? Friendly. Ada kind tadi ya kan? Ya. Ada friendly. Di paragraf pertama, she is kind and friendly. Masih dalam satu paragraf. Oh iya. Terus apa lagi tadi? Tall, patient. Tall, yang mana yang tall? Paragraf kedua, kalimat pertama ya. Ya. Oke. Patient. Patient. Patient artinya sabar. Oh. Ada yang ketemu? Oh, ini ya. Betul sekali Kirani. Selanjutnya ada black and clear. Yang black tadi mana? Paragraf kedua sama ya. Kalimat pertama dan juga clear. Yang mana itu?
paragraf kedua, kalimat kedua. She speaks English clearly. Oke, selanjutnya. Nah, kita masuk dalam ciri kebahasaan dari teks deskriptif. Di sini ada 3 poin. Yang pertama adalah simple present tense, akan sering digunakan, yaitu seperti is, has. Kalian masih ingat kan? Is itu buat pasangannya apa? Subjeknya he, she, it. Terus contoh dari teksnya, she is kind, she has long black hair. Adjective di sini adalah artinya kalimat sifat, kata sifat. Secara personality seperti kind, friendly, patient, dan juga physical, tall, long black hair. And specific details bisa juga dari job atau perannya, she is my English teacher. Itu juga bisa, nggak perlu tentang penampilannya atau appearance. Dan juga action atau habits, she helps students, she smiles. Selanjutnya, nah apa sih yang akan sering kita temukan di dalam teks deskripsi ini? Yang pertama pasti akan ada nama atau kata ganti she, he, it, ya kan? Kalau yang di teks tadi siapa namanya? Miss Lina. Yang kedua, personality. Ada seperti kind, friendly, patient, angry, happy, sad. Itu juga termasuk. Yang ketiga, physical appearance, tall, long, black hair. Dan juga what the person does. Kalau students explain clearly. Coba ada yang mau mengerjakan? Ada yang bisa nggak? Tadi kita udah baca teksnya, ya kan? Ada yang masih ingat nggak? Tanpa Bapak kasih tunjuk teksnya kembali. Nomor 1. Who is the person in the text? Oke, Mas Yuda lagi, boleh? Mrs. Lina. Mrs. Lina, jawaban yang B. Betul sekali Mas Yuda, very good. Question number 2. What does she teach? Apa yang beliau ajarkan? Ada yang mau? Winda. Winda, boleh? English. English, very good Winda. Next one. Which is her personality? Beliau itu kayak gimana sih? Ada apakah pemarah, apakah sabar, atau lazy, malas? Oke, Mas Cahyo, silakan. Apa kind and friendly? Oke, kind and friendly, very good Mr. Mas Cahyo. And then question number 4, what is her physical appearance? Secara looks, atau kita bisa lihat secara visual, beliau tuh bagaimana menggambarkannya tadi? Oke? Tall Febri? with long black hair. Betul sekali, Kak Febri. Oke, selanjutnya terakhir. Why do students like her? Kenapa para siswa itu menyukai Bu Lina? Dapat? Mungkin Mas Azel? Mencoba? Yang B, sir. See how student. Oke. Mantap sekali. Very good everyone. Give applause to yourself. Oke. Selanjutnya ini yang ditunggu-tunggu nih, yang paling kalian suka. Ya kan? Mas Cahyo, Mas Hazel, Mas Yuda, Mbak Belina, Mbak Kiri, Mbak Winda, dan juga Mbak. 5 menit cukup nggak? Dikerjakan? Silakan. Seperti ini contohnya, bisa kalian lihat sendiri. Yang bagian A, my teacher is bla 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 and bla bla bla. My teacher is kind and friendly. Yang kedua, she has long hair and she is tall. And together, kalian bacanya bareng-bareng. We like her because she helps students. Oke, silakan dikerjakan secara pair, secara berdua, nggak apa-apa, nggak harus sendiri.
Oke, ada yang sudah? Sudah gimana? Sedikit lagi. Oke, sedikit lagi. Masih ya? Ini ada apa? Oh iya, mantap. Apa? Oke, ya. Oke. Oke, ada kesulitan? Saya. Oke, bagus sekali. Mbak Pevi. Yang lainnya. Oke. Sudah? Sebentar lagi kelas kita juga mau selesai. Sudah ya? Oke, ada yang volunteer satu aja membacakan. Setelah itu kita menuju ke bab terakhir. Mas Cahyo, terima kasih. Silakan. Mulai Pak. Oh, boleh. Ya. Kegocek saya ya. Boleh, silakan. Describe your favorite teacher together. My teacher is kind and friendly. Oke. Lanjut. Oh, boleh. Silakan. He has long hair and he is tall. We like our teacher because he helps students. Oke, boleh. Cuma kan itu udah ada di contohnya. Gak apa-apa Mas Cahyo. Dari good. Oke, ada yang selain Mas Cahyo nggak? Yang bisa? Ada? Satu lagi aja. Mas Juda sama? Sama ya? Oke, Mbak Berlina mungkin? Boleh? Oke. Loudly. Secara keras. Boleh? My teacher is friendly and helpful. Oke. She has long curly hair Yes. and she's short. Hmm. We like her because her homework never her project Yeah. never get us bored. Oke. Very good, very nice. Gak apa-apa Mas Cahyo tadi. Tetap bagus. Sudah saya apresiasi, oke? Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam reflection. Kita sudah mencapai bab akhir, ya kan? Bentar lagi kelar nih, yeay! Sekarang? Nah, gitu dong. Oke, apa yang sudah kalian pelajari tadi? Yang pertama, descriptive text adalah teks yang mendeskripsikan seseorang, tempat, ataupun benda secara jelas agar orang-orang bisa membayangkan. Dan apa kata-kata atau vocabulary yang sudah kalian dapatkan? Kayak tall, ya kan? Kind, friendly, dan lain sebagainya. Dan juga how to describe a person, nggak cuma dari appearance, tapi juga dari sifat mereka, dan juga apa yang mereka gunakan sehari-hari. Seperti itu. Oke, sepertinya kita sudah sampai di penghujung kelas. Tapi sebelum itu, Bapak mau kasih PR. Mau nggak? Oke, kalau gitu nggak usah ada. Ya jangan dong, harus ada PR ya buat kalian belajar di rumah. PR-nya adalah karena ini sudah teacher, guru. Sekarang Bapak mau kalian menulis tentang, mendeskripsikan tentang teman kelas kalian. Terserah mau siapa aja. Oke? 5 kalimat aja, Bapak. Dikumpulkan ya besok minggu depan. Oke. Sebelum kita before we close our lesson today, let's have a short prayer, shall we? Okay, that's enough for today. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, see you everyone. See you.